चलाय रो हा बाई म्हण की आपल्या तीर चलाय रो घुबडे समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो घुबडे 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 समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो घुबडे समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो ये छोरे चालन करो चॉकलेट हीरोच यार लठा देखो अबे तो पिसा गाड़ी कटिंग करे पिसा छे तो हाव ये लठान देखो हावडी केन लठा बदतो नहीं हाव अरे लठा बदाणू सोपा छे हां वन जब तब लागे छो पराग झुकेगा नहीं साला फिर ठंडी में हंगेगा कैसा साला हाँ धोती कैसा निकलेगा साला झुकेगा नहीं कैसा लगे हाव बस हंगी शिकवाई बिटिया हाव काष्ट्या काय हुबो हुबो हंगेची हाय माथे बडा तारी हाव अबे आ पुष्पराज छेचा हाव ए तुम जुनो पिक्चर दिटावी हाव जुनो चवत्रा सोनोच करताळी जतन बानोच गबर वाला में तो गबर हाव बेटा चुप रह जा गबर आ जाएगा हां बिटल्या चुप रह जा अंकुश आ जाएगा आएगा हेलो 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 हाँ काय करे जाय धनी वाह अरे तो चलो सासे केरो जो कोई बरोबर छ हां पोती से पोती झगड़ती है आपस की बात बिगड़ती है बिगड़ती है हवाला उजो को हां असे हिजळारी जोडी का भेळे रे तो हां हनु को वरवात गलत छे हां 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 वरवात गलत छे और के तू को यार हावडी भीम हनु को कोनी वजरा संदेन भगवान को कोनी की हां पण ये सोबत काबा हनु कोनी को आहा अरे जन पितामा भीष्म केरेचा का जर मुळ्यांग शिकंडीला शिकंडी किनार वाह 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 हु को तो हां असे हिजळारी जोडी का भेळे का भेळे रे त म्हणजे वर अधिकार कोणी र र बाई मंक्या पर तीर चलाय रो हां बाई म्हण की आपल्या तीर चलाय रो घुबडे समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो घुबडे घुबडे भजनाचे निभाडे रो घुबडे समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो घुबडे समुंडे रो भजनाचे निभाडे रो ये छोरे घुबडे रचर दिया की सूर्याना उतो दिटो कोणी नकी यान कचरे मालोळे रो वारे जोडी पुष्पराज झुकेगा नहीं साला फिर ठंडी में हंगेगा कैसा साला हाँ धोती कैसा निकलेगा साला झुकेगा नहीं कैसा लगे हाव बस हंगी शिकवाई बिटिया हाव काष्ट्या काय हुबो हुबो हंगेची हाय माथे बडा तारी हाव अबे आ पुष्पराज छेचा हाव ए तुम जुनो पिक्चर दिटावी हाव जुनो चवत्रा सोनोच करताळी जतन बानोच गबर वाला में तो गबर हाव बेटा चुप रह जा गबर आ जाएगा हां बिटल्या चुप रह जा अंकुश आ जाएगा आएगा अभी या आ गयाच कारण विद्वान लोक चकरतानी बोले पाळीच मारा हा बर हां हाव आणि केरो जेंदून चकच कळलं जर हा बर हवाल महाराज केरो बरोबरच बरोबरच जन बृहधरत केरेचा महाराज हा बर जन बृहधरत केरेचा केरेचा जरा संदेर बापर हा बर जन सुलक्षण आणि गुणसुंदरी दी राणी र अरे जन जरा नामेर जोडी हा दोई हाव धडेन जोडी हाव आणि जमळो भाग हा. ही जमळो भाग डावे उडी फेको हाव डावळो भाग हा, जमळे उडी फेको फेको करतानी जरासन मरो मरो करतानी जरासन मरो मरो हाव ही बाते तमेन मला मत पण विषय लागो करतानीच हा बर विषय हा. लागो करतानीच छ. जन घुबड्यान रचती आकी आकी वो सूर्यान दिटो कोणी नक्की नक्की अबे तुम देखो हा घुबड हा सार रात खावच फरज फरज कतक होत आणि सारदन कधीच काही दी काही नाही अंधारो पट बोच काम पडरस
मग घुबडेर दाखल रेट्स काही हा बरी रेट છે બરાબર છે ઘુબડેર દાખલ હા. રેટ છે છેરી. ખદાન સાસી ખદાન ખદાન આપણા ખદાન અભ્યાસ તો છે સમજ નાચ કે નાખો હાવ તું કેરો જ ની હા બરી એન ચાલન કરો હા. ચોકલેટ હીરો છે હા. યાર લટલા દેકો આવે તો પીસા ગાળીને કટિંગ કરીને પીસા છે તો હાવ એન લઠાન દેકો હા બરી કેન લટલા વધતો ની હા બરી અરે લટલા બધાનું સોપા છે હા વન જપ તપ લાગે છે હા બરી વન હા. શરદા લાગે છે લાગે છે આરકન પીસા છે કટિંગ કરે કરતા ની લટલા વધારો છે હા બરી પરબાતી દે દેસ તું યાર કટીન કડાય એનો કઈ છે જાવ હા અરે હા. જેન રાજેશ્વર ને કરે છે મહારાજ વરે વાહ તમે વિષય હનુ સાંભળા સાંભળન બોરે વેગે જકો છો હાવ બોર વેગે જકો છો વેગે જો કોચ પણ વિષય લાય જો કરતાની બોન નો છે હાવ ત્યારબાદ હા. જરાસંદેર મારતાની વાહ જરાસંદેર મારતાની હા જરા જોગી બળન જાવ છે હા ડાયરેક્ટ યુદ્ધ મારે ની મહારાજ મારે ની ડાયરેક્ટ હા. યુદ્ધ માંગે ની આહા. અરે જો જરાસંદ રાજા ર હાવ દન નીકળ ગો હા હા તો વોર ઘરે મુણ્યા હા વોર રાજવાડે મુણ્યા મુણ્યા પબ્લિક લાવડતી તી કોની કોની જો માંગ હા વોન દાન દ ધ જો માંગ હા વો વોન દાન દ ધ અને એ જોગી રૂપે ખુબરે તે હાવ અને એ યુદ્ધ માંગે હા. જેના જરાસંદ કો હાવ તમ યુદ્ધ માંગે રે તો તમ જોગી છે કે લાગો તમાર ખરો રૂપ ઉતાળો હાવ જેના ખરો રૂપ ઉતાળે મહારાજ વતાળે વતાળે આ બધું આસલી બન કે ચલે ચલે ગે જાય લાગે કે હાવ ની કાઈ કર્યા કાઈ કરું હવાલ કોજુ હાવ કાંઈતરી આપણે ને હા. સાસી ભજન ભાંડેર છે હા. આપણે સમાજન પટાન દેર છે દેર ચલો વિષય આજી કેવું હા. કે મો છોડગો તો લીધો કોની કરતા હાવ હનુ કઈ છે ઈચા હા તો જત્રા આવ ચોતરા ક ક પણ હનુમત છાતી ઠોક હા કે મને ઈ ચકજ વિષય આવ છે ને આજમાન દેખ હનુમત હા હા અરે હા. તારકન છવત્રા હા તારકન છવત્રા એ લોગ ભૂલી ગए ભૂલ ગए તારકન જત્રા અભ્યાસ છે ની હાવ ની એ લોગ ભૂલી ગए ભૂલ ગए હનુ છાતી માં હાથ લગાન હાવ કારણ ભैया હા. સમાજેર हितेर वाते केन जावा વાહ काहीतरी काही. हितेर वात केन जावा जावा. आ समाजाમાં चारोच काही हाव आ समाजाમાં हा, काही. चारोच काही चालरोज काही. कशा वेरीच काही काही उगती केन जावा महाराज हा, हा, करतानी भजन लुचू काही बिगडो અમારો સમાજ એન સદારે પાડવા જાણે રી પરકાશ આધારે નાખો વાહ. રોધ અરે અંધારે ન દૂર કરો વધારે ન ગાના આહો મોટી મનેરી વેજાવા સમાધાનો હાઈ જંગલો મારો સમાજ પાડવા જાણે રી પરકાશ આધારે નાખો રોધ આ बिगड़ो मारो समाज एन सदारे आजो इदो नवीन पीढ़ी छ હાવડી तम मुकालो हवाल गलक रेजो नी હા. ये बात तमार कामी छे भे આહા ये तमार હા कामी छे चा છેઈચા आज आपणे माई तातो लोई छ હા લોઈ आज तम YouTube देरे नेट देरे तम देख रे छो હા. आज जगे माई चाल रोज काई ચાલરોજ काही आपण गोरमाटी समाजन लोक कर रेच काई काही आपणो हा रेणो काई खाणो काई काही आपण काष्ट कुण सेवे त आपण वेरोज काई हा अबई तम देखो हाव कर्नाटक केम जावो त बोली भाषा एक महाराष्ट्र माई आवो पेरावा एक पण काष्ट बिगडो समाज पाडवा जाणे री परकाश હા તમ કર્ણાટક કેમ જાઓ કર્ણાટક કેમ જાઓ કર્ણાટક તમ સાવિત્રાબાઈ ભજન સાંભળેવી ઓર કાષ્ટ વેગળો છે ઓર ભજન આપણે સાંભળાવ છે સાંભળાचा आपण भजन હું સાંભળે છે ઓર વાતે आपण વાતે એક છે ઓર પેરાવ આપણો પેરાવ એક છે પણ કર્ણાટકમાં કાષ્ટ વેગળો છે તેલંગાનામાં જાઓ તમાર તાંડેમ ધનુ મહારાજ આમેલવી ધનુ મહારાજ આમેલવી ચાઈ સુરેશ મહારાજ આમેલવી ઓ તેલંગાના જો ભજને આય છે વંદુર ભજન તમે કળસ પણ ઓર કાષ્ટ વેગળો છે ઓ એસટી વાઈ છે અને आपण विजन टीम છે आपण विजन टीम चा पण हमार कास्ट वेगळे वेगळे का वेगळे वेगळे कमावणी कमी वेगी खर्चा वेगो जादा अरे करतानी लोक आज वटारे फायदा हे भोळो मारो समाज पाडवा जाळे री परकाश हा, अरे आपण
आदिवासी माई जावा केरेचा हा बडी आपण हा आदिवासी म्हणजे एसटीम जावा केरेचा हा पण वो आदिवासी काही केरेच काही तम आदिवासी છે ઈ કચ હા. તમારે કાઈ પુરાવો છે કચ કાંઈ જ હાનું કેરેજ હા પણ તમે શેર માલુમ છે બિયા હા YouTube ફૂટે ફૂટે નારો છે WhatsApp ફૂટે ફૂટે નારો છે નારો છે. हैदराबाद गैजेट હા जना जरांगे હા जरांगे લીધો ની आरक्षण હા બડી वो टाइम पे हैदराबाद गैजेट अनुसार હા આપણો હોતો एसटी आरक्षण निकलो હા होतं હા एसटी आरक्षण निकलो નીકળો पण આપણે दिने काही भ्या હા હા काय હા વિશેલ रोहिदास मा चालो તમારો વિચાર વિષય બી ચાલે त्याचा हा. टेन्शन મત लो समाजावर कळकळचं महाराज હા कारण હા विठ्ठल महाराज विषय का छोडगो तो હા जत હા जरासंध का जको હા जरासंध मारतानी હા कृष्ण भगवान हा. अर्जुन हा. आणि भीम हा. तिन्ही होटारे झोटे अरे चारी दिशान चारी भाई जाओ धन गोळा करा दाढी लाओ चारी भाई चारी दिशान चारी भाई चारी दिशान जाओ धन धन गोळा करायला लाव चारी भाई चारी दिशान चारी भाई चारी दिशान जाओ आणि धन गोळा करण लाव गोळा करण ही राजर्षियातनं जोच लागो ये ना कमी धन लागेनी ये ना हा. कमी धन लागेनी लागेनी. दत्तानी पश्चिम हा. दक्षिण हा. पूर्व आणि उत्तर ये चार दिशाच लागो ये चारी दिशान जाओ आणि जे जे राजा कंती धन लाव चोक लागो इचक एक जाग जमा करो जमा आणि हवाल महाराज को हा. एम कलागो कुंतीरो छोरा कुमार फळे मायरो कर्णच करणच आणि कर्णेर सदा हा दान लागच लागच ही पांडव प्रताप एम छे ओर वाचणे मी हाव कर्णेर दान ओमई छे चावे छेचा मार मोदी ती हाव अब वो ओर कोण सो पुस्तक चको हा ओर नाशिक साहेब कोण से पुस्तक चको हा. पण आपण नांदेड जिल्हा वेगळो पांडव प्रताप एम छेचा छेचा कर्ण छोरा कुंतीर कुमार फळे माई छ छ मान्यच हा फळन हा दान छे हा. वतऊ तिती मूर्त को हा ओमई लखन सदा तिती मूर्त छेचा आज हा. भी रोहिदास महाराजांनी विचारो हा. श्रीचंद महाराजांनी विचारो वा. सुखदेव महाराजांनी विचारो हा तंबी वाचमेरे चो तिती मूर्त लग मेलेच काय बापू हा खरो को बेना लके कोण हा अब तार पुस्तका में जर भी हाव तो तू केस केची केस केजी मार वाचली माई हा बा करण जो चारी भाई चार दिशान जाओ जाओ आणि धन गोळा करण लाव गोळा करण लाव जीवदाट चालेला गोरे भगवान देवाला धन लालान एक जागा जमा करायला चारी भाई चारी दिशान ऋषी पंडित बलाए वो तो यद न खुबारे सजाए असो धन तमजारला चारी भाई चारी दिशान विषय उजो केरोज मग तो जना मिरगेर वात कोतो मिरगेर पग पडे साईज वेदनेन सुरुवात वेईनी मग विषय कोतो चारी भाई चारी दिशान नानक्या सर उदाहरण दिटे महाराज समाजे रे माई एक नानकी स्पिट्टी छ आणि वो माकीन मंगाळे रे माकीन ए माकी तू आत्रा आचो का लागो फुले बेस बेसन का लागो रस तयार करायची रस तयार करायची गड्डा तयार करायची मांडी तयार करायची आणि हे मनकी आवाज का लागो तार मांडी पटका नाकाचं आणि तार गड्डा झुळेन चले जाओ जन माकी उत्तर काही नाही महाराज पिटी ए पिटी सांभाळ का लागो असे लाखेती मनकी जरी मार गड्डा जर तोळे गे का लागो मार काही फरक पडी निकला पण मार जो रस बनार कल्लाच जो गड्ढा बनार कल्लाच उमर कला कोई चोरी नहीं कला कोई चोरी
जो राजेश्वरने जो वेगळे वेगळे कलाच महाराज हवा राजेश्वरने हा वेगळे वेगळे कलाच हा जिवळे मै जर आणतीचे हा जिवळे मै जर आणतीचे डिटे काय बाबे हा हेट बुटी घाल पेले म्हणजे हातेम फाटाला काय अब हा हा हातेम फाटाला काय मग हा हा अरे हा निंदारी म्हणजे मारा कुटी करा काही बच हा मारा कुटी करिया काही हा मारा कुटी करे तुम्हाला आत्मा शांती मिळत जाऊ काही हा अनु काय चीज अभिया इधे घेवान देवान रचू वाह 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 ज्यादा हुआ तो देते जाओ आणि कम हुआ तो लेके जा कम हुआ तो हा लेते जाओ हावडी जत्राचा हा उतरा केर प्रयत्न कर हवालू कोणी हावडी टन वर विषय कोणी कुड रम हा वाद बरोबरच छु हा. पांडव प्रताप वाच हा सासित बरोबर व्हाबा जो कोतो हाव सही छु छ निकाल लबाड केतानी हावडी. मुसलमाने मुकावच हा बेटा हा मुजर हो मुजेर हो जाना जाना फिर गांडू नहीं होना गांडू नहीं हो हावडी हनु कोणी महाराज जो हा. खरोच हा जो को सच किया जो छच किया हा पण भूत्याती मारे खाली कोणी काढा हा भाई भूत्याती मारे खाली ओमाई આપણો કાઈ हा ફાયદો છે ઈચ્છા छेचा ઓમાઈ આપણો हा ફાયદો છે ઈચ્છા छेचा कारण जीवन खूप अनमोल करताना एक भजन लुचू वाह वेळ कमीच धावते वगैरे मै हाव धावते वगैरे मै हा. तो जीवन सा महाराज वाह, वाह. काय सोने की बार बार नहीं बार बार नहीं आने की बार बार नहीं अरे के शेती मीठो बोलला वाह वाह आचो जीवन जगला रे वेणू सेन एखादा नरा केरुडगला ए दादा एखादा नरा केरुडगला शेती मीठो बोलला आचो जीवन जगला ए वेणू सेन एखादा नरा केरुडगला ए वेणू सेन वाह, वाह. एखादा नरा केरुडगला काची मटीरो बाळो मडका लकडा बळजू बापूर बळा गेरे हाडका हाडका लकडा बळाजो बापूर बाळागेरे हाडका लकडा बळाजो बापूर बाळागेरे हाडका अरे काची मटीरो बाळो मडका लकडा बळजू बापूर बळा गेरे हाडका ए हाडका लकडा बळाजो बापूर बाळागेरे हाडका लकडा बळाजो बापूर बाळागेरे हाडका सेम फळा रे रेला वाह वाह येरो उदार करला रे वेणू सेन एखादा नरा केरुडगला ए वेणू सेन एखादा नरा केरुडगला आहा. काची मटीरो वाह वाह बाळो मडका हा लकडा बळजू बापूर बाळागेरे हाडका अरे जसो दंदन हडका बळगे भरा अब हबाल महाराज को जू हा ये मनक्यार काहीतरी चीजें कामी लागी चाहे हा लागी चाय अभय तुम देखो हा. सुखदेव नाना कने कने केव करच हा एक एक जीव असेच हा जीवता पळे बाई हा पवित्र रच रच आणि मरजायर बाद अपवित्र अपवित्र रच वाह एक एक जीव असेच हा जीवता पळे हा अपवित्र रच रच आणि मरजायर बाद पवित्र रच पवित्र बळ हा. जावत एक एक जीव असेच हा. जीवता पळे बी पवित्रच हा आणि मरजायर बाद बी पवित्रच जेन गावडी केरचा गावडी हा गावडी जीवता पळे माई पवित्रच महाराज हव जेर दूध कमी आवाज हाव जेर हा, गौमूत्र कमी आवाज कामी आहोत जेर गोबर कमी आवाज आहोत आहोत कतरा याडी सडा भारी कस नाकोच तो हावडी अमावस्या होगी हा पौर्णिमा होगी अवगी सोमवार आवगो हा शनिवार काले रावगो हाव सडा अत्रा ना हात नाकोचो हाव पळण हा परबाती उठून गाळी मत दो याडी हा આપણે સમજે હું એક ખાતરી આભાઈ તમે દેખો हावडी ગાવડી જના हा ગાવડી गोबर वाह. आपण सडा नाकाचा या हाव परबाती जना उठाचा नी उठाचा नाही जना भगवान नाम लिहिले ताणी हा सडा करणा केळू हाव रांगोळी काळा केळू काळा केळू पण तम हानो करो नी हा एखादी शेजाणी हा कर गावडी रे अरे तार गावडी पोटा पाळे गेवी तो पाळे जाय पळे जाय सडा नाकले दोन हाव हानु के नी हा भारी कास को हा अ, हा मार गोपर कुळ लेगो हा बरो हा सत्या नाच नाच वे जाय जाकच ये रोकत येते आहे गोबरू गोबर तारोच गावडी हा गावडी रोय गो गावडी गोबर चनी हावडी समज गो हा तू गावडी गोबर कामी आवाज हा पण गावडी हा मरजायर बाद अपवित्र अपवित्र हाव ओ गावडीन फेक दे
ठीक दस. वाघच वाघ हा जीवतापणे माई हा अपवित्रच हाव वाघे ती आबई चमकाचा हा आता अपवित्रच आता जायत वागा आणि मरजार बाद हा वाघ का जो को पवित्र वेदावच का का? साधू संत ऋषी मुनी जपी तपी हा. और खाडो करतानी ऊपर आसन शासन नाखतच. नाखतच. ऊपर जब धरना करच हा. करतानी वाघ मरेर बाद वा पवित्र वेदावच वा जन शिवाबाई रामराव बापू केरेचा हा. जन ईश्वर सिंग बापू केरेचा केरेचा. या जीवतापर्यंत तो पवित्रच रह आन मर जाय आज मरजार बाद बी पवित्रच पवित्र छ होता तीच कोणी वा. शेती मीठो बोलायला आजो जीवन जगला रे वेणू सेन एका दानारा केरू ढगला रे वेळो तेन वाव. एका दानारा केरू ढगला बाटा बाबा बाबा. बडा दो बडा गेरे लाटा शाबास. बडा बडा दो बडा गेरे लाटा अरे केरा चरा बीरा बेटा केरा चरे बेटा खड बळाजू बापू बळा गेरे लाटा लाटा बडा बडा दो बाबूर बडा गेरे लाटा शाबास. बडा बडा दो बाबूर बडा गेरे लाटा सेमा भळा नरे रे लाम आजो जगला रे वेणू सेन एका दानारा केरू ढगला रे वेळो तेना बाबा. एका दानारा केरू ढगला कितने जिंदगीच भ्या वावा म्हण क्या हातच आचोकच हातच बोलाकच हा येतच पुण्याचं हा. आणि येतच पापचं बापचं. ये हाते कर हा. आणि ये हाते ती भर. भर. आबाई तम देखो वा. आपण जरा सांजवा जेवण किदे अब एगो मिनिट करण अबे लगू सेवा सदर किदो वा. आत्रा बोलतानी आताच मारी कार्यक्रम समाप्त कर दूचू वा. आजो या आजो रे हदायालू पोवा आदोरे सेवा भाया वावा. भाया रे बरमाया चारे शाबास. बजाओ एका तारे आए जय शेवालाल जय शेवालाल जय रब हा विठ्ठल महाराज आता भजन सुरुवात